मोर यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत। आसतु आम आज गोटे मीठा रेसिपी तैयारी करवा नड़िया कोरा लड्डू। नड़िया कोरा लड्डू पाई मु कौन कौन सामग्री नहीं आउ केते कम समय मध्य नड़िया कोरा लड्डूटी प्रस्तुत हो जाउची। आसतु देखिबा। आ प्लीज जो मैंने सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करदेवे, लाइक कमेंट शेयर करेंगे आउ वीडियोटी को लास्ट पर्यंत देखिए। धन्यवाद। देखो मु नड़िया कोरा मिठा पाई मु गोटे बड़ साइजर नड़िया नहीं ताको फटेकी आनली। नड़िया कोरा लड्डू तैयारी करने मु गोटे बड़ साइज नड़िया को भल भाव कोरी नहीं तार केवल मझिरे थिबा धला अंश को कोरिची। साइड रे थिबा जो कला 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 अंश बा ता चोपा को मु कोरिनी। से चोपा करिले नड़िया लड्डू भल देखा जीवनी, सफा देखा जीवनी, तेणु केवल मु धला अंश को कोरिची। आउ एठी मु हाफ किना चीनी नहीं आउ 5टा गुजराती को छेचिकी रखी आउ अल्प किछि घी नहीं, गोटे चम्मच घी नहीं। आमे प्रथमे इंडक्शन ऑन करिकी टेम्परेचर टाको लो करने पड़ो, कहीं हाई रखिले कड़ईटा जल्दी पड़ जाए। टेम्परेचर पूरा लो रखा। तापर से मु रखी गोटे चम्मच घी को मु पकई दउची। तापर से कोरा नड़िया को पकईकी भल भाव भाजिबा। लगातार ताकू भाजी चलिबा गोले चलिबा, नहले नड़िया कोराटा लागिजिब। नड़िया कोरारे जो पानी अंश अच्छी, नड़िया कोरा जो पानी अंश अच्छी सेगुड़ी को मरिबा जाए ताकू भल भाव भाजिब। जेमिति नड़िया कोराटा पूरा सुखिला हो पूरा हाथ को माने झुरझुरा पूरा लगिब, सेमिति ताकू बारंबार बारंबार गोले चलिबा, टिके पूरा टिके गोले चलिबा। आउ टेम्परेचरटा पूरा लो रखिथिबा, कहीं हाई रे रखिले लागिजिब, नड़िया कोराटा लागिजिब और पोड़ीजिब, कला देखाजिब। तेणु पूरा टेम्परेचर पूरा लो रे रखिबा। रखिला परे ताको लगातार भाजी चलिबा, कहीं नहले लागिजिब। बहुत कम समय मध्य नड़िया कोरा प्रस्तुत हो, नड़िया कोरा लड्डू प्रस्तुत हो। देखो मु हाथ मारिकी देखी चलची कि केते सुखिलानी, आउटे सुखिला हो गलानी। अल्प भाजिला परे नड़िया कोरा गोटे संपूर्ण सुखिला हो। नड़िया कोरा भाजी सारा पर किछि सुखिला गुंड मध्य सेथिरु मु रखिदेवी। आपण मो वीडियोटी को देखंतु, लाइक शेयर कमेंट करंतु। जदि सब्सक्राइब करना तेलो सब्सक्राइब करदेवे। पाखरे थिबा बेल बटन को दबे दे जाकि मोर नुआ नुआ वीडियो जते आपन मु करिवि सेगुडी को आपन पाखरे बहुत जल्दी पहुँची जिवो। देखंतु मु टिके पर टिके ताको गोळेई चलीछि, किसी समय छाड़िली पुणी गोळेई चलिबि कहीं नड़ियाटा लागी जिवो। हाथ में लगे देखा कि सुखिला हो गलानी। अलरेडी नड़िया गुड़ा नड़िया रे थिबा जो पानी अंश सुखी गलानी, नड़िया पूरा झुरझुरा हो गलानी। किसी समय छाड़ी दे ताको पुणी आउ टिके चलाई देकी ताको बंद करदबा। देखंतु मु नड़िया को एठी किछि समय भाजिला परे सेतरे थिबा जो पानी अंश सब सुखी जाइछि, नड़ियाटी पूरा सुखिला हो जाइछि। एबे मैं गुजराती जो 5टी छेचिकी रखी ताकू गुजराती गुड़िक से नड़िया रे पकई दबा। आउ किछि समय ताकू टिके भल भाबे मिसई दबा। मिसई सारा परे रखी थिबा हाफ किना चीनी को मु सेथिरे ऐड कर दउची। ऐड कर देला परे लगातार गोळेई चलिबा, कहीं चीनीटा लागिजिब। तेणु ताकू लगातार नड़िया चीनी को मिसई चलिबा। लगातार मिसई मिसई ताकू भल भाबे चीनी आ नड़िया मिसी गला पर्यंत ताकू गोळेई, चीनी रो अठा अंश आसिया पर्यंत ताकू गोळेई चलिबा। किछि समय छाड़िबा, किछि समय पुणी गोळेई गोळेई चलिबा। देखंतु चीनीटा पड़िला परे तार टिके चीनीटा तरले कि नड़ियाटा लागिजिब। तापर आम ताकू गोळेई चलिबा।
ଭଲ ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ଆସିବ, କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ଗୁଜୁରାତି ଛେଚା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ବାସ୍ନା ଆସିବ। ତେଣୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ପୁରା ଚିନି ସହିତ ମିଶିଗଲାଣି, ଚିନି ପୁରା ମିଶିଗଲାଣି। ତେଣୁ ତାକୁ ଗୋଳେଇକି ନଡ଼ିଆ ଚିନିର ଅଠା ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲାଣି। ତାକୁ ଗୋଳେଇଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ହାତ ମାରିକି ଦେଖିବା, ହାତରେ ଦେଖିବା, ଟିକେ ଗୋଳା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଳାଟା ହେଇଯିବ, ମାନେ ଗୋଲିଆ ଗୋଳା ପୁରା ହେଇଯାଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଚିନି ଆଉ ନଡ଼ିଆର ପାଗ ପୁରା ଠିକ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇକି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପାଗ କରି ରଖିଥିବା ନଡ଼ିଆ କୋରାକୁ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି କିଛି ସମୟ। ଏବେ ସେ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଆମେ ହାତରେ ଏମିତି ଗୋଳା କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଳା କରିପାରିବା, ଆପଣ ଯେମିତି ସାଇଜ୍ରେ ଚାହିଁବେ। କାହିଁକିନା ଥଣ୍ଡା ନହେଲେ ଚିନି ଗୁଡ଼ିକ ହାତରେ ଲାଗିଯିବ, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ବି ତା'ର ଟିକେ ଟାଣ ଅଂଶ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋଳା କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଳା ଆପଣ ଯେମିତି ସାଇଜ୍ରେ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ କରିକି ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଗ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ତେଣୁ ପୁରା ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇକି ଗୋଳା ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଯାଉଛି। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ନଡ଼ିଆ କୋରା ପାଗକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋଲ ସେପ୍ରେ ସବୁ ଗୋଲ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଶୁଖିଲା ରଖିଥିବା ନଡ଼ିଆ କୋରାକୁ, କିଛି କୋରା ନଡ଼ିଆକୁ ମୁଁ ଭଜା ହେଲା ବେଳେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଶୁଖିଲା ରଖିଥିଲି। ତେଣୁ ସେ କୋରା ନଡ଼ିଆକୁ ଇଏ ଯେଉଁ ପାଗ ହୋଇଥିବା ନଡ଼ିଆ ସହିତ ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେଇକି ତା ଉପରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ରଖିଦେବା। ତା ଦେହରେ ସେ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଯିବ, ତ ନଡ଼ିଆ କୋରା ମିଠାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ତେଣୁ ତାକୁ ଦେଖିବେ, କରିବେ ସେମିତି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସେମିତି ମିଳେ ତ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ରେସିପି କରିବି। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ, ତେଣୁ ଯାହା ମୁଁ କିଛି ରେସିପି କରିବି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଲଡ଼ୁ ରେସିପି ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ତା ଉପରେ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗିଯିବ, ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ କୋରା, ତ ତା'ର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଏହାର ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଘରେ ତିଆରି କରି କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି ହେଇଗଲା ନଡ଼ିଆ କୋରା ଲଡ଼ୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ମଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ନଡ଼ିଆ କୋରା ଲଡ଼ୁ।